Anong ginagawa niyo? Sa? Bobo. Bobo ka. Sa bobo. Ay, bobo no. Ayoko sagutin. Parang tayo. Ayun o. Tarantado! Tarantado! Can you say... Herbie oh, Herbie daw, Herbie. Ay, may magulo dun, oh. May tarantado. Siya naman. Hoy! Oh, shit. Text ka ng text. Sino ka text mo? Si boyfriend? Si Danga? O si Abby? Si Danga? Scrap and salvage. Woo! Uy, review daw, review. Tama na, stop na. Stop.